ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, कौन भी स्त्री जहाँ को आपण भल पाउचंती तंको निमिषक मध्य हाथ मुठा को आनिकरी तंक सह गुप्त संपर्क स्थापन करिवार एक शक्तिशाली अघोर मोहिनी विद्या को एक क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक कल्याणार्थ शेयर करूछि, जहार कि कौनसी काट नाही किंबा एथिरे कौनसी मंत्रोक्त प्रयोग नाही। अतः एहाको जेकोसी भाई बा भौणी चाहिए अत्यंत सहजरे करि परिबे। जदि कौनसी भी सुंदर स्त्री आपनकर पसंदपुर को आसीछि ता सह आपण संपर्क स्थापन करिया पिन चाहुचंती, मात्र ता संभव होई पारु नाही। एई शक्तिशाली अघोरी तांत्रिक मोहिनी विद्या सहायता संभव हम किंबा जदि कौनसी नारी कौनसी पुरुष बंधु को प्राप्त करने थाए तेबे मध्य ताहा संभव हो पारिबो। एवं जेतबेले आपण माने कौनसी नारी हो बा पुरुष ताको एई मोहिनी जाल रे आपण माने बांधी रखिले याको जदि कौनसी द्वितीय तांत्रिक किंबा गुणिया चाहिबो काटिया पे ताको काटी परिबो नाही। यार काट केवल आपण मानको हाथ रे ही रहिबो। आपण ताको निज इशारा रे नचेई परिबे। जेतबेले आपण माने ताको चाहिबे एही तंत्रोक्त बंधन रु मुक्त करिया पे से सेति बेले ही मुक्त होबो, अन्यथा नुहे। अतबे किभଳି आपण माने एही तंत्रोक्त मोहिनी जाल को कौनसी नारी बा पुरुष ऊपर बिछेबे एवं आपन को इच्छा अनुसार ताको नचेई सारला परे आपण ताको एही मोहिनी बंधन रु मुक्त करिवे। ए समस्त विश्लेषण को जानिया पई वीडियो रे शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही भଳି कंटेंट रे आपन को रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जे भଳି कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भଳି तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदू देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबे शक्तिशाली अघोर तांत्रिक मोहिनी विद्या जहा माध्यम कि कौनसी भी नारी किंबा कौनसी भी पुरुष आपण जहाँ को अंतरात्मा भितर बसैचंती तांक सह संपर्क स्थापन करिया पे चाहुचंती, मात्र ता कौनसी मते संभव होई पारु नाही। हुए तो कौनसी बाहिक पारिपार्श्विक परिस्थिति तांको ए दिगरे विरत करूथाए किंबा तांकर इच्छा मध्य न थाए जेउथि कि तांक सह आपनकर गुप्त संपर्क स्थापन होई पारु नाही। ताहाको एई अघोरी मोहिनी तांत्रिक विद्या करिकरी ही देखाइबो। केवल याको सठिक विधि मते ही प्रयोग करिबे, जेहेतु यह मंत्र रहित कौनसी मंत्र प्रयोग नहीं। केवल एक शक्तिशाली अघोरी मोहिनी नंबर को तांकर नाम साथ लिखिकरी यही स्वतंत्र विधि मते ही पालन करने अच्छी अत्यंत सहज मात्र शक्तिशाली विद्या। केवल आपण माने वीडियो रे वर्णित उपायटी को जदि ध्यान सह शुणी नियंती गोटे थर तबे निश्चित भाव में जो स्त्री को आपण माने चाहुचंती ताहाको प्राप्त करिकि ताहा सह संपर्क स्थापन करि परिबे एवं नारी होइतले कौनसी पुरुष बंधु को मध्य प्राप्त करि परिबे। एबे शक्तिशाली तंत्रोक्त अघोर मोहिनी विद्याटी को सफल भाव में संपादन करने पे मात्र 3 गोटी सामग्री आवश्यक। ताहा होची गोटे सफा काच बोतल, काच सीसी जहाँकि धला रंगर होइतिबो, कौनसी प्रिंट सेतरे नथिबो। द्वितीय सामग्री रहउची गोटे सादा धला कागज जोथि कौनसी गार पड़ नथिबो। तृतीय जिनस होची गोटे लाल मार्कर पेन किंबा लाल जेल पेन जहाँकि पूर्व कौन स्थान रे लेखा हुई नथिबो। ए भली भाव में 3 गोटी सामग्री को आपण माने संग्रह कर सारला परे जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय एहार प्रयोगटी को आपण माने करंतु। कोन करिबे, आपण शुद्ध पुत्र होइकरी निजर सज्जा उपरे बसिकरी मुखटी को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखिकरी सही सादा धला कागज उपरे संपृक्त नारी बा पुरुष जहाँ को आपण बसीकरण क्रिया सामिल करचंती तांकर नामटी को लिखि दियंतु एवं ता तळ को एई मोहिनी नंबरटी को लिखि दियंतु। आपनकर कागजर गोटे पार्श्व एहाकु लिखिबे एवं अपर पार्श्व मध्य से एका प्रथमतः तांकर नामटी को लिखिबे। जो डाकनाम उपनाम आपण जानती आपण सेई डाकनाम किंबा उपनामटी को लिखिबे एवं ता तळ को एई मोहिनी नंबरटी को लिखिबे। एटिको आपण लिखि सारला परे से कागजटी को 4 भांग करके भांगी दियंतु एवं आपनकर तकिया तले एहाकु रखिकरी रात्र सारा शयन करंतु। सेही नारी बा पुरुषंकर सह संपर्क होउची एई भली काल्पनिक चित्र सहायता रे आपण माने शयन करंतु। आपन लागिबो कि जेभली कि आपण तांका सह जो संपर्क चाहुचंती से संपर्क संपूर्ण भाव में घटी चलीची। आपण तांका सह अत्यंत गुप्त मधुरमय संपर्क रे संपर्कित होउचंती। एई भली चिंता करी करी आपण रात्र शयन करंतु एवं सकाळ जे भली भाव में आपनकर होउची आपण दांत न घसिकरी मुह न धोइकरी आपनकर जो प्रथम परिश्रा अछि से प्रथम परिश्रा को ए जो बोतल टी को आपण माने सफा बोतल टी को रखिथिले जोथरे कि आपनकर कोनसी प्रिंट पड़ी नाही सेई बोतल र ठिपी खोलिकरी
সেই ବୋତଲରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଏଇ ମୋହିନୀ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକି ଚାରି ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଥିଲା ତାକୁ ସେହି କାଚ ବୋତଲ ଶିଶି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନେ ପରିସ୍ରା କଲେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଠିପି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରୁ ଅନତି ଦୂରରେ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉଠିକି ଲୋକ ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଗାତ ଖୋଳିକରି ଏହି ବୋତଲଟିକୁ ସେଠି ପୋତି ଦେଇକରି ଆସିଥିବେ। ବୋତଲର ଆକାର ଆପଣଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଛୋଟ ବୋତଲ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଯେତିକି ପରିମାଣର କରିବେ ସେହି ପରିସ୍ରାର ଆୟତନକୁ ଚାହିଁକରି ଆପଣ ବୋତଲଟିକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୋତଲଟିକୁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଗାତ ଖୋଳିକରି ପୋତିକରି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପଛକୁ ଆଉ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇକରି ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ନମ୍ବରଟିକୁ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ନାମ ତଳକୁ ମୋହିନୀ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ ନମ୍ବରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ 37 48 97। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି 37 48 97 ଅଙ୍କରେ ଡାକି ଦେଉଛି। 37 ହେଉଛି 3 7, 48 ହେଉଛି 4 8, 97 ହେଉଛି 9 7। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିବେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ 37 ତା ସିଧାରେ 48 ଏବଂ ତା ସିଧାରେ 97 ଏବଂ 37 48 97 ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଲେଖିବେ ଯେଭଳିକି 3 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ନଜର ଆସିବ। ଲଗେଇ ଲଗେଇକି ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 7 4 8 9 7 ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ସେଇ ନାମ ତଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଅତଏବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋହିନୀ ନମ୍ବରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବୋତଲଟିକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ବୋତଲଟିକୁ ନେଇ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୋତଲଟି ସେଇଠି ପୋତା ହେଇକି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଦାସ ବା ଦାସୀ ହୋଇକି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁବେ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁନରାୟ ସେଠାକୁ ଯାଇକରି ସେ ବୋତଲଟିକୁ ମାଟି ତଳୁ କାଢ଼ିକରି ତାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏ କାର୍ଡ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୋତଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପୋତିଛନ୍ତି ତାର ଠିକଣା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାପନ ହବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଯାଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।